Oh, tingnan ko. Dati kat sigaleos. Kasal na ikit kayo. Sinante, tacha. Saka pa kay Polsok Cemetery, oh. Saka sangre, oh. Ese dia mo na i-at mo tayong santo. Man X-ray. Uy! Ah? Kamatis pa! Pwede. Na-interview siya na kwarto ya. Kidney. So number 1, may na-attack cortisone, di ba? Nakatry cortisone. Yung I-contis, unless meron tayong magkita ibang dahilan pa, 1 tablet a day para ipapagos sa uric acid. Cancer, TB, pwede man. Na-ER na mo, no? Yan ka, sali TV, pwede ka mo. Bahala po ikik niya, basta sali, oh. Katakre. Kabaya, oy. Kabaya? Kutak-kutak pa kayo. Yung kidlat-kidlat pa yun. Ano? Wala nang mga bukol ko. Masagutin daw may gamot. May gamot din si Santino para wala Oo, tama. Si Rizal eh, sirap tamin. Daddy. Meron ka pong daddy. Modele.